Bueno, me siento muy feliz de presentarles el Centro Tecnológico y Parque Creativo Débora Arango. Ya te explico la mecánica que tiene que tener muchas de bueno, bien. Desde la 28.
Dime lo que quieres. 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 Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores. We had, we're up, we're down, but we're never giving up. The girls on the way ain't find me. I will do the same for you, trust me. Now you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now, and I'll give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body. I'm still in love with all your perfect body. Now I'm still in love. I'm still in love. I'm always thinking about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up. The girls on the way ain't find me. I will do the same for you, trust me. They love me as a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now, and I'll give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body. Now I'm still in love. I'm still in love with all your perfect
Bueno, me siento muy feliz de presentarles el Centro Tecnológico y Parque Creativo Débora Arango. Este es un lugar verdaderamente impresionante que combina la tecnología con la creatividad, ofreciendo un entorno único para la innovación y la expresión artística. El Centro Tecnológico y Parque Creativo Débora Arango lleva el nombre de la renombrada artista colombiana Débora Arango, cuyo trabajo desafiante y provocador ha dejado una huella perdurable en el mundo del arte. Los invito a seguirnos y comentar este video contándonos acerca de sus lugares favoritos en Medellín y en todo el Valle de Aburrá. How wonderful